Hapsay ug walay problema nga nasinati sa Osamis City National High School atol sa unang adlaw sa pagbukas sa klase sa 2026-2027 nga school year. Gawas lamang sa nasinati nga paglinog kagahapon mga alas 7 kapin kun kulang sa buntag nga nanggawas sa mga kabataan ug diha kini nagtapok sa ubal nga bahin sa maong tunghaan. Gikumpirmar ni Ma'am Abamunga nga adunay pagtayog sa building apan dili kusog. Matod pa niya nga ang mga bata nakahibalo na kung unsa ang ilang buhaton kung ugaling adunay ingon niini nga panghitabo o ganaa sa luwas nga kahimtang ang mga kabataan human sa flag raising ceremony. Gipasulod na ang mga bata sa ilang tagsa-tagsa ka mga classroom aron magklase ang mga magtutudlo. Hinuon adunay pipila ka mga tinun-an nga nagita sa ilang mga classroom pero gipangitaan kini og pamaagi kay posible nga transfer ang maong mga bata. Yes sir. Alas 7 sa buntag no nag-start ta sa atong flag raising ceremony with the presence sa gipadala sa atong division superintendent nga monitor si ato ang supervisor sa English department sa DepEd si Sir Federico Araniego. So diri sila while nag-rounds na dayon mi atong mga higayuna, wala kay na mo na feel dito sa luyo, but then ang atong mga bata automatically pagka-bantay gid nila nga naglinog atong mga teachers, so ila din gitabangan pagkalingag naog ang ato ang mga bata din nga dito nakita na to no dito sila sa oval naka-standby anang mga higayuna. So para ning pagsugod sa klase mo rato itong nasinati nga problema. So far sa pagsugod sa klase murag gi-welcome no, gi-welcome nila ang tanan. Okay, kay ninguyog man gyud dayon ato pong karoy sa Dios purabuyag lang pod ang mga estudyante sa mga magtutudlo sa diri sa Osamis City National High School automatically nakabalo gyud pod sila og unsay buhaton kung naay mga like ato nga mga panghitabo. Okay, dirita sa kuan ma'am, unang adlaw gyud sa klase dayon gawas ato unsay mga problema nga nasinati ito karon. Kaloy sa Diyos wala man, safe man kaayo ang atong pagbukas sa ato ang klase karong adlaw. Right after sa atong flag raising ceremony, mga 7:20 ang mga bata gipaadto na sa ilahang kay 7:30 man atong klase. So gipaadto na sila sa mga classroom nila. Naay mga pipila lang ka mga bata nga nangita pa sa ilang mga classroom, but then they are all accommodated. So nakita na to ganiha nga hapsay kaayo nagklase ang atong mga magtutudlo meaning namanggutay black na manggod ang atwa karon. So karong mga higayuna na sila atong mga magtutudlo na sila mga activity nga gihimo nga para sa pag ila-ila sa atong mga estudyante nga naa sa ilang mga classroom. Si Ma'am Lilibet Abamunga, School Principal sa Osamis City National High School. Gidugang ni Abamunga nga sa unang adlaw sa klase adunay mga activity nga gihimo ang mga magtutudlo pinaagi sa pagpaila-ila sa mga estudyante ug dili mominos sa 5,000 ka mga kabataan karon ang mibalik sa eskwela atol sa unang adlaw sa klase. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Pergamento, muduyog si ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, sa Dakbayan.